Ilang taon ka na po? Mag-18. Mag-18. Wala kayong pasok? Bukas pa. Suspended kasi kanina. Taga saan ka? Suspended kasi kanina. Bakit suspended? Kasi Ay, nalinog yung lindol. dito. Yung Yes. lindol, no? Taga saan ka? Yes. Ha? Taga saan ka? Taga North Cotabato. Mindanao? Yeah. Malakas dyan, malakas yung lindol. Yes. 7.8. Grabe, no? Yes. Yan. Pero dyan sa inyo, dyan sa mismo sa lugar nyo, as in malakas Yes. pa rin. Yes. Nandun kami kanina sa sa eskwelahan. We suspended agad. Grabe, nakakatakot, no? Gumuho yung ibang Yes. building, yung paralan, yung Kung sa Jollibee. napanood mo yun tong sa General Santos City? Anong ano doon? I-research. General Santos City. Makita mo yun. Yung may gumuho na Jollibee? Yup. Yung may gumuho na Jollibee? Yeah. Oo, napanood ko yun. Okay. Grabe talaga. Sobrang kaba. Oo nga eh. Yan. Nakakatakot, no? Yan. Bukas na naman, charot. Para Bukas may suspended pasok na agad. kayo. Yes po. Activity pa namin. Diyan sa inyo wala naman may nasaktan, may mga wala naman. Ano naman? Wala naman. At least yung mga drill, no, nakakatulong din. Anyway, thank you. Ba't ka nagla-live pala? Boring kasi. Boring. Sayang, no? Sayang, no? Walang pasok, no? Yeah. First time sana makita yung ibang magiging classmate, eh. Alam mo, first day of school, suspended agad. Oo nga, eh. Nakakapag no? Yeah. Parang first day mismo, talagang Oh. Gusto ko talaga yun. Tanot. sino nagsasalita dyan? Tanot. Kuya na ako. Panot daw. Panot. Hindi ako panot, ah. Ang panot nandito, ah. Nakataas lang yan. Di yan panot. Yan. Saan ka? Samar, busing. Samar. Samar, layo. Pabayaan. Sige, thank you. Bye-bye. Bye.